of Kolkata are flooded with angry protests. Crying for justice, they march. With placards, in anguish, united in shame. Politics of rallies and loudspeakers. Drown in the silence of collective anger over the rape and murder of a young doctor. A young, promising life dedicated to saving lives, snuffed out brutally. Has opened a can of worms that other litigations or allegations could not. Abhaya, in her death, has exposed all. They are trying to hush it up. The entire population is being made to understand that UD case means suicide. We wanted to make it a case of suicide. It is not true. You must consult legal experts. You must consult people not just in Bengal, not just in Calcutta police, but anywhere in the country. কলকাতা পুলিশের যে টিমকে আমরা কাজে লাগিয়েছিলাম তারা one of the best team in the world. Deflecting, blame gaming, botching up. All tools are being used to mask Abhaya's death. Kolkata cover up. Over 14 injury marks on body. Injuries on vagina, head, neck and lips. Forceful insertion in vagina. White, thick, viscid liquid inside vagina. And hemorrhage in lungs. Abhaya's postmortem reveals the brutality she suffered on 9th August early morning. Her parents claim that she was murdered elsewhere and her mortal remains were later brought to RG Kar Medical Hospital. হতেও পারে সেরকম আমাদের এখন সন্দেহ হচ্ছে বিষয়টা যে কি হয় যতক্ষণ আমরা না জানতে পারছি ততক্ষণ আমরা এই ব্যাপারে কিছু সুনিশ্চিত হতে পারছি না। আপনারা কি কোনো প্রমাণ পেয়েছিলেন? না আমরা কোনো প্রমাণ পাই তবে একটা কথা আমরা জানতে পেরেছি যে আমার মেয়ের বডি নাকি যেভাবে আমাদের দেখানো হয়েছে ঠিক ওইভাবে ছিল না আর বডিতে কোনো জামা কাপড় কিছুই ছিল না। আচ্ছা এটা আমরা জানতে পেরেছি। अभी तो जो निकल है आसपास से आगे बारे में निकला ये सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहाँ पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहाँ पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। The report establishes beyond doubt that Abhaya sustained extensive injuries before her death. The cause of death was determined to be manual strangulation associated with smothering, and it could not have been done by one person. पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी को जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। इसको कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी तो परिवार वालों ने जलाई है। ये तो बात बाद में जब ये मेरा छात्र जो वो नेता ने मीनाक्षी ध्रुवो मयूक SFI DYF इधर उन्होंने रोका, उसके बाद ये इंक्वेस्ट हुआ। पहले तो उनका देखो कोशिश रहा कि पहले ये बॉडी जला दीजिए, उन्होंने बाहर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, क्यों? ये सारे चीज सामने आ रहा है। डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा उनका ये ओपिनियन है कि ये अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारे घर में हमारा बेटी मर गए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। Abhaya's parents on 9th August morning were informed that she has committed suicide. A statement they found hard to digest.
প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি, আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে। Even when they reached the hospital that morning, they were not shown the body immediately. In any unnatural death, by law, next of kin needs to identify the body for the investigation to start. Abhaya was cremated late that night, close to midnight. Her body was brought to the crematorium. जो सवेरे से टीवी न्यूज़ चल रहा था, जो हम लोग को इलाका का एक लड़की ऐसे देहांत हो गया, तो 12 बजे के बाद वो बॉडी आए थे। बॉडी के डिकम्पोज होने का बहुत चांस था, क्योंकि पोस्टमार्टम सचराचर 6 बजे करीब जितना पोस्टमार्टम होता है सब लोग आ जाते हैं, लेकिन ये 12 बजे के बाद काटा छेड़ा हुआ है। हम लोग का लोकल लड़की और डॉक्टर भी था, इसीलिए हम लोग उसको 2 बॉडी के पहले पुलिस भी था, इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया था, पुलिस आदमी से ज्यादा पुलिस था। More than a week after her cremation, when the investigation has been handed over to the top cops of CBI, Abhaya's parents believe their daughter was cremated hastily. जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम इसलिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। एमएलए भी था, काउंसलर भी था। जब हम रजिस्ट्री किया तो उसका मम्मी भी नहीं था उधर। मम्मी भी अगर बोलते जे हम लोग को लाइन में करो तो हम लोग लाइन में करते, लाइन में कुछ नहीं बोला था। और बॉडी पोस्टमार्टम हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो जाए ऐसे ही, इसीलिए 2 बॉडी के पहले पुलिस भी बोला था हम लोग को बॉडी अभी मत करो, ताकि अभी हम लोगों का एक बॉडी आ रहा है। तो ठीक है, 2 बॉडी आया था, हम लोग बोला रुको, हम लोग को एक बॉडी है, हम लोग को लोकल एक बॉडी है, ऐसा आदमी है, तो वो लोग मान लिया। ये भी उसको मामा पापा भी कुछ नहीं बोला है। 9th August, Kolkata woke up to the news of the shocking death of Abhaya. Throughout that day, the city grappled with information, many of which was fake or overrated. But at the heart of it was the truth that it was a brutal rape and murder of one of Kolkata's own at the heart of the city. An unparalleled incident in its history. Justice is blind. It needs proof to deliver justice. The court wrapped the state government on its knuckles for reinstating the principal of RG Kor Medical Hospital within hours of resignation to another eminent government hospital of the city. Calcutta High Court directed Dr. Sandeep Ghosh to be sent on indefinite long leave and handed the case over to the CBI. Dr. Sandeep Ghosh was at the helm of affairs at RG Kor Hospital. Today, he has gone through multiple marathon grilling by the CBI.
something the Kolkata police did not do right after Abhaya's death, was reported. He has been grilled for over 40 hours in 4 days, as CBI is not satisfied with his responses, which are allegedly filled with inconsistencies. They are mulling over a possibility to conduct a polygraph test to stitch the loopholes. Dr. Sandeep Ghosh faces damning charges from an ex-colleague at Murshidabad Hospital, where he was posted before taking charge in RG Kaur Medical Hospital in 2021. Ghosh has been accused of engaging in corrupt practices, including allegations of financial misconduct. He was also accused of redirecting corpses meant for post-mortem to unauthorized users, a violation that struck at the core of medical ethics. He is also accused of running an illegal medical equipment recycling racket and failing students for bribes. वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। In fact, Dr. Sandeep Ghosh has a legacy of dubiously docking multiple transfer orders. He was transferred out of RG Kaur twice in the past, but each time he had managed to overturn the transfer order and stay put at the hospital. कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। Abhaya's death has opened a Pandora's box of ugly reality of female doctors in the government hospitals. One of her fellow batchmates struggles today to come to terms with the sordid reality of her brutal death and the vulnerable state that a doctor has to face in the course of duty in this country. I'm personally mentally just traumatized because my feelings and emotions, like, first of all, we met every day. We just talked about work and at least we talked, and suddenly an unexpected situation, and then like 9 to 10 days happened and nothing till now. There is nothing more just that security is getting arranged or anything. Like, for us, we can say that we, all the female residents especially, we are just scared to enter the department, because if the security is same like the before, then anyone can be attacked now. Anyone can be attacked any day. We need to have a security and safety management properly. On 9th August morning, she was present in the hospital, devastated by the news. After the incident, actually the details was so much disturbing. After hearing that, I didn't enter that room. I actually did not get the courage. I don't know how the time passed. I just don't know how the time passed. Most of the time I stay here in the college, and at midnight I go to my flat and I just sleep. Sometimes sleep comes, sometimes not. And in the morning I again come here, and I don't know how the time passed actually. I actually am taking some sedatives. Her plight echoes across the campus and the country. Despite outcry, investigation has been painfully slow.
Kolkata police arrested and identified one of its civic volunteers posted at the hospital as the culprit. CBI is planning to apply for court's permission to conduct a polygraph test on Sanjay Roy, the alleged culprit nabbed by the Kolkata police, who apparently confessed to the crime during initial interrogation. CBI has also interrogated the 4 medical students, Abhiya's friends, with whom she had dinner that night. They recorded her parents' statements during 7 hours of questioning to piece together Abhiya's life and what could have possibly led to her untimely, gruesome killing. Kolkata police, on the other hand, is busy investigating the vandalism carried out at the RG Kar Medical Hospital during 14th August night. The Kolkata police has also issued notices to several people over charges ranging from spreading misinformation and revealing the victim's identity. Those who got summons include medical practitioners Dr. Kunal Sarkar, Dr. Subarna Goswami, TMC MP Sukhendu Roy, and BJP leader Loket Chatterjee. The doctors on Monday led a march to the police headquarters. ডাক্তার বাবুরা কর্মবিরতি তুলে কাজে যোগ দিন, কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়রানির মধ্যে পড়ছেন, মৃত্যু ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রী যা যা পদক্ষেপ নিয়েছেন, এখন তো তদন্ত সিবিআই এর হাতে, এখন কর্মবিরতিটা চালিয়ে কার কি লাভ হচ্ছে? ফলে আমরা অনুরোধ করব যে তারা কর্মবিরতি তুলে নিশ্চিতভাবে রোগীদের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে কাজে যোগ দিন। The police also arrested Kirti Sharma, a college student, over her social media posts. TMC leader defended the arrest, saying the student had called for the CM's assassination in her message. The authorities had earlier slapped prohibitory orders around the RG Kar College, barring the assembly of more than 5 people. Abhiya's family questioned the attempted curbs on the protests. सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। Doctors from across the country are out on the streets, demanding justice, demanding safe workplace. Lawyers are out on the streets. So are people from every walk of life. Outraged, ashamed, angry. আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল, আর যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই আমার কাছে সব থেকে বড় কাম্য। আমি মহিলা হিসেবে এই মুহূর্তে এই কথাগুলো উঠে আসছে, তার কারণ এই জঘন্য ঘটনা যেটা একটা মেয়ের সাথে হয়েছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমার ভালোবাসার শহর, প্রিয় শহর কলকাতায়, সত্যি কথা মর্মান্তিক, দুঃখজনক, বলে বোঝাতে পারবো না কতটা লজ্জিত। কিন্তু আমি মানুষ হিসেবে বলবো, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে প্রত্যেকটা মানুষের এটা বেসিক রাইট, সিকিউরিটি, ভালো থাকা, নিজের জায়গায় ভালো থাকা। না তার কারণ হচ্ছে কিছু লোক সবসময় থাকেন ঝামেলা পাকানোর জন্য, ওটা না করলে সাধারণ মানুষের জন্য আনসেফ হয়।
আমি এখনো জানি না ওখান থেকে কোনো একটা ঢিল এসে পড়বে কিনা। পুলিশ প্রশাসন যা করছে ঠিক করছে এখন। আলাদা করে আমার আর কিছু বলার নেই, সারা পৃথিবী বলছে এর বিচার চাই, এর স্বচ্ছ তদন্ত চাই, এর সম্পর্কে যাবতীয় যা যা সন্দেহ আমাদের মনে আসছে তার প্রকৃত নিরাসন চাই। এছাড়া আর কিছু নয়, মানুষের সুরক্ষা, মেয়েদের কাজের জায়গায় সুরক্ষা, যত জায়গায় দাবি আছে তার অধিকাংশই সঙ্গত, অতিসঙ্গত, তার সঙ্গে থাকতে চাই। না, অনেকবারই আমরা অনেক সময় নেমেছি, আমাদের সিনিয়ররাও নেমেছে, একটাই দাবি, ন্যায় বিচার। এই বিচারটা যেন সঠিক হয় সেই জন্যই আমরা এসেছি। আমরা বিশ্বাস করে এসেছি যে বিচারটা হবে সঠিক, আগেও হয়েছে, এবারও হবে। এটা আমাদের প্রাথমিক দাবি এবং বিচারটা যেন সঠিক হয়। যে ঝামেলাগুলো উঠেছে, বিচারটা সঠিক হয়নি তো, সেই জন্যই তো কোর্ট এসছে। তো আমরা আশা করছি যে কোর্ট এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এই অন্যায়টার ন্যায় বিচার ঠিকঠাকভাবে যাতে করে। শুধু অভিনেতা অভিনেত্রী বলে নয়, আজকে আমরা অফকোর্স আমাদের আর্টিস্ট ফোরাম থেকে আমরা সবাই বেরিয়েছি, কিন্তু আমরা যারা নিজেদের মতো করে কিন্তু আমরা প্রথম দিন থেকেই রাস্তায় নেমেই বিচারের দাবি করছি এবং সমস্ত মানুষ, শুধু আমরা বলে নয়, পুরো কলকাতা বা এবং ইনফ্যাক্ট পুরো দুনিয়া, বিশ্বে এই ঘটনা এখন বিশ্বকে নাড়িয়ে তুলেছেন এবং সবাই কিন্তু রাস্তায় নেমে এই অপরাধের এই মানে বিচারের জন্য দাবি করছেন এবং আমরাও সেই সেম দাবিটাই করছি। They are angry and protesting because the Chief Minister of West Bengal is a woman and she holds the portfolio of both home and health. Yet, it's her government and her police that tried to cover up Abhiya's death. First as suicide, and then by nabbing one, they tried to negate the possibility of multiple people's involvement. The endemic corruption that was going on in RG Kar Medical Hospital was happening for years, right under her nose. Yet she turned blind eye to all. Her pleas now sound phony. Her rallies lack credibility. After 13 years of ruling the state, Mamata Banerjee's sari is dirty with Abhiya's death.